зани ман ягон камбудӣ надора, хай чӣ кор кунам? Бояд сарш битам. О, сарте бачам, сарте. Анамо духтара мерам, келин мекунам, мебиёрум. Рава ҷоруба гира қафошро ки гашта набиёя. Русиё як ҳаёт ҳамихта ба касал мезани, а? муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ. Дихтала я ҳавои заброрем беринагда чӣ гапа? Бисмилла. Русиё як ҳаёт ҳамихта ба касал мезани, а? Чӣ бало задактабо? Абед шудаи ҳама ҳамсоё дару ҳавлишон нарафтан, як ҳавли як ваҷаҳоя ҳолам нарафтаӣ? Қаб шабкаи гудака кун. Приступ қабидаг маз мерам давонса. Тоқату мезоӣ? Оли бузоӣ чӣ кор кунӣ? И бачаи бечораро рӯз наметӣ? Дору биёр, и биёр гуфта. Чӣ авқот кадӣ? Шурбо кадагим апа. Шуморо дар хонатон ҳамин фақат шурбо мехӯрдан? Як ҳаёт ҳамин ди карчкара медозӣ, қаовам биҷӯшак бихӯран бумран, хаб кунанд. Кӯдакои бечораи шурбохӯрида як чӣ шудан охӣ? Иҷгона? ҷонон чаҷон? Кӯдака чӣ даи хунукӣ бировардӣ? Гуфтум як ҳавлии тозаву як обу ҳавои тозаш бирорам, як ваҷак ҳавлӣ дорӣ, то ҳозир келинат наруфтаёр. Вай ҷоруба ховондамон, вай ҷоруба ховондамон, убола ёқӣ. Бо чӣ гапай? Приступ қабидастам халаҷон. Дар ҳамин 9 моҳ тия фақат 1 соат пас приступ меқапа. 1 соат пас приступ меқапа. Ҳамин ҳавли як ваҷави мара мерувӣ, приступи ту меқапа. Хайрат ки 1 гектар ҳавлия намерувӣ. Вай авқоти дар болои газ мондагӣ балақ дора. Ранги худут ама афти авқота ман мехоҳ дилгирай. Ра тез. Чаво шурбо кадае? Ина қадамзаниҳо шабин. Ва дар 1 соат 1 қадам мемонам. 1 ваҷа ина бигаштан шаби. Вай хайрат ки ҳамин ҳамсояҳо намебинанд. Агар ман шармандаем қади келини кард. Вой дод. қад 1 ваҷа дора ва ҳамин шиками. Чаво шурбо кадае? Ки мехӯра у шурбора? Хай ҳамин қачиятона дига чия мекунад охӣ? Усул. Даро гудака даруни хона дурод шамол мезанад. Кӯдаки ҳамсоям ядам хаб намекунад. Валара чӣ дил кара ранги ҳамин келини ман доимо меги даҳаншон шуда. Оча. این زنگ زد سر و صدامون کرد خودش نیست بو خونه کم همسایه رفته اوچه؟ اوچه؟ ҳала бай. اوچه من هست дай хонам бачам биё. زنگم زد خواتیرم که چی خیلی اوچه ها؟ چی نپای گفتی یک مسئله رو مسئله کنیم من پورا پافتون نمومده бачам ту ба як занг задани ман хавотир мешӣ. Ту намегӯ ки ман 9 моҳи қати ҳамин зани ту хавотирам. 1 соат пас 1 лаҳза пас намедонам приступ меқапа ё ман намедонам худаш приступа меқапа. Ман нафаҳмидам. Гир бар хони учаш мон бачам. Бар мо хони учаш ҳамин моҳшам қариб омада. Хай бар мон як личени мекунанд, я укол мекунанд, я даво мекунанд, я духтурӣ мекунанд, я дуохонӣ мекунанд, я корӣ мекунанд. Гир бар ҳамина бачам. که اوچه فهمیدن در گل چرا حامله داره آزی من رو خانه ششتا پرتون شوشه ولی یک مونیم و یک مونده یه خاک یک مونی موشنیگونه که بر مون خونی اوچش ده که قبو همو در پیش اوچش که پریستوپوش قبا خیلی که گون فلوکت نشوه اوخی همی هر زمان پریستوپ میقبا خیلی ما هم پنج تا تولد کنیم یکون با پریستوپ نقبی تو باکر رو نقبایی خیلی بر مون بچه
бар моша хай камо чашино нигоҳ кунан гир бар моша биё хона биё либосо талиш мекунӣ хона мери биё хона ки дигар сару калова магун карда майли мебарам чуча. майли Хоб. Оча? Оча. хабкуки нав гудака ховкаро духтари далербоя бедор мекунӣ чӣ гапай куҷо мерен хе Чикор мекунем оча? гудаки далербоя бедор мекунӣ нухи нав хов кардамам гудака Оча рӯз якам ҷиян овардем ами духтар далелбоя. Ям рӯз надорем. Ҳа? хай оташ Дигар далербоя Дигар дар хона мегум на одама мемонӣ гап занӣ, на паша гуфтиам гапо ки виз мекуна. Ба фирм набераи хитон шав ба фирм дигар тамом. Ям рӯи дастан чӣ хеле ками рӯи даст мегардонӣ намемонӣ ки нам хеле озор биёва. Набераи хида шав ба фирм ки дигар ҳамсояро гап занӣ намемонӣ. Оли занбур памбуру маи чизои хона як биста. хай ҳоли шава ба як кор мекунем куҷо мере шумо ихе чамадон дорӣ Оча? Шуморо нафаҳмидам. Шумо на дардеге на дар кавлаест. Зангам задӣ ки бачам бада бачам як масъалаи муҳимаи ман хестим омадам гуфти зан табиги хонаи очаш балки ба ҳазор давҷа талд кина. Хайнат занака гирифтам рафтестем. барша бар бачам барша амида хонаи ман 9 моҳ фақат приступ гирифт ой почам ой миёнам ой дастам ой сарам хай як хонаи очаш рава хай яке бо дар пеши очаш приступош гум меша хай барша ами таваллуд ки кард хай ба мебиёремша гир бара бо очаш як ҳиллаша мера охи очаша Рафтем. Малиш хайр холаҷон. майли хайр хайр аҷабали бачам бо рафти очаш гӯя ки ҳоли мо ҳуш надор омадаю гир бар ин гапҳои фикр накӯ гӯ ки хола то таваллуд кардаша места Майли оча майли. рава ҷоруба гира қафошро ки гашта набиёя ям қамалои хони кул бо медава мебаги як ҷоруба гиру пои қадамаш канда шава пои қадамаш набиёя дигар бачама я зани дига тиру дили ҷигарма хурди қати приступои ҳарӯзинат ивои инами хонаи бисёрам зарар дошта дар одам ҳаме гуфтем вақташ мардака насо соқ клеткаи қиёмата дубори дига буром фуром ҳафасу мегирам миҷгона о миҷгона лабай оча иҷа биё тез биё чачокади найра пушондум ки беранаш бибурорум охи нафасам гирифт агар дубори дига буром фуром ку аллоҳу акбар гӯш кун амира ба пову панҷакҳои худаш гусел кардем мегум ами як фикр дар сарам омад ами раҷабали аз зан тин чӯ мекуна оча ай аввал ҳами келин мувофиқи хонаи худмо набад чанд бор гуфтаман ҳама ҳамкурс ма биё ман инҷара келин кунем негуфтӣ ҳамкурс тумада маъқул набуд моҳошем ки аҷина кардагӣ сих кардагӣ буромадагӣ охи нами чанд бор духтари тағоита гуфтем ҳамқа духтари хушрӯ ин ҳамеша очак хеши тавор никоҳи байни хештаворӣ мумкин нест инаку рафта ки байни никоҳи хештаворӣ бо чӣ буда кӯдакҳои носолим мебиёд аку ина як зана ки рафта хеши таборне дура гирифта 24 соат приступ меқапа гӯшку биё дуроем я маслиҳат кунем бози бача бия гӯшу парша мешапонем зан метем хеле намеша ман дубори дига буром почаҳо мешканам устабиоча худо раҳмат куна отата ба ҳами хонаҳои сохтагиш ина бо берем бировардани бидем фақат гудака беру мебурорӣ ина либосоша ҷамъ кардам овардам тар буда гирифтам овардам ҳамаша чӣ буди бой мегумам ёз раҷабали биё яко я илоҷ карда дилша ёфта розӣ кардан дар корай ами я духтара ки назҳо кӯчаи болода дидам дина магазин рафтам қад баланд ами хе мӯи сараш бофтагӣ партофта салом алейк кардам куҷоида мехондай духтурида мехондай маъқул шудаг ман
اوچا بی- اوچا یو بیا بچم بیا نه غیبتی خطا داشتم امی گرگ در غیبت حضیره میگه رسته بیا بچم چیول دوره نه بشی خدی گلار کرد میشه رحمان من کلچوی گرما که هم خونه دارم قری نون میپزیم بو میگویم کلچوی روغانی های کنجی دوره هم ترین بیار نو بردم تو چه نقص کردی خوب کردی امی میگن کلچه روغنی کنجتی پای قدم داره این امی کلچه کنجتی و روغنی هم میگیره میگم خزم خسگوری ایرویم کی را؟ با من نه با تو را میگم بچم زنتیم امی گذاری بولو نه همی خوهر تا گفتم یک دختر دیدم قد بلند با دختری میخونده موش یک تا بفتگی انا میخه تبی دلی خودم هم دختری خوشوی که تزیق نشم پلا فکر نکن بچم من جمع کرگی دورم باید چلو هم هسته میبریم چلو گوشبوره هم میفروشیم با دلیر با یکم سوم یوردن میکنه توی هم میکنیم بچم اوشا جونی من بخدا حیرانم من چی بزنم بگیرم من خدا را شکر زنی نوزنین دارم امروز پگه فرزنددار میشم این گپ هایی که جبر اومده چه همین در زنی من چی کم بودی داره که هر روز شما مثالی گپ بهانه میکنین همین زنی من را هرچی گفتن میگیرین جنگ جنجال میکنین چی کم بودی داره اون زنی من ای زنی نوزنین میگی ای کجا کسلی را گرفته ای آورده ای و چه ما کسلی بونه نه اینجا میگه اونجا میگه ای نهمو همین تو همین تولدی فرزندت و اونم فرزند یکمی داد 6 مدان همینجا خوب بودی در روز 3 تا کپلت میریختن که جاگاه بزنی خیک داره دروش نکشه که خیر استش میگم چه ای کسلی کسل باید هم ساز باشه ها ای بچم همین بلای در دفع کردن در کورای نشد نمیشه همین دیگه عمرت با کسلی بونی میگذاره اوخی نه اگه کسلی هم نیست او همین دم بعدا پریستوپ میقپه ای چی پریستوپای من نمیدونم ای همین خلاصه گپ کو ماده تماما محقول نشد همین تماما محقول نشد همین کلین اوشا جونم این ناز نمیشه کار خوب نمیشه بغار کنین اوشا این گپ زن نغز نمیشه میگه اوخی اوشا چی در کاره یک کسا حیوچ سوزوندن یک کسا نسبتش به احترامی کردن بغار کنین اوشا جونی ایرو انصاف نیست به انصافی میگی زن تا سر دادن به انصافی میشده کپی و چه مرد کردن به انصافی نمیشده زن پر قدی کوچه ده نکی و چه نمیوی خیلی مانکه آخه من فهمیدم زنی من یکم کمبودی نداره خیلی چکو کنم باید سرش بتم سرته بچم سرته انمو دخترم میرم کلین میکنم میبیارم زبی خونه و دری ما دوره زبی حولی ما دوره همه کارو ما کرده میگرده روزی در روز در خونه نیستی باید کتی و چم روز بگیره وقت کده عصبوش نمونده من یک تمخکلی خچه بیاره چی باید دروغ میگوی؟ آخه نسبتی او به احترامی میشه و اوچه جان مقصد گپ که یک کسا حیوچ سوزاندن یک کسا مقصد گپ که در نیمه راه موندن اوچه کاری خوب نیست نغز میشم همین اوچت باشه من نغز میشم بچم سیخ نشم سرتشه تمام من برام جواب شبتون باشه همه ماشینای تو در کلای ما دوی تو در کلای شوی من خیره و استاق جواب شده خیلی بو جنگ و جنجال نکن استاق جواب شده خیلی بگو که من یک عمره دور میرم هندوستان میرم یا دوبای میرم مالو چه همین شما که راضی باشین شما که همین را بخواین مالو چه من میرم پای جدا شای میشه اوچه میشه یکی ولی باید عریضه نویستن در کارود مقصد دیگه باکی نمیشه جوشته اوچه ایو چه خودت نمیفهمی با مخلط جوشتشو میتونم با تمام کناره بگو که خمیل ما هم وقت 6 ماه انتظار میشه سرش بته برا ما هم روزیم دخترم نبر خودت برای تنی باید تنی خودم زور کن جدا شبیو تمام این خیر باشه اوچه ماله بچه و جونم خیه و صدقت بچه در قد و قامتت میمورم چند شما راضی باشین من راضیم جون خدا بشکره آخه نمیشه نه نمیشه آدمی نمیشه نه چی نه آدمی میشه آدمو یا تا دو تا سه تا میگیرن سر میکنن تمام اوچه تمام توی
هلا بچم بله بچه خیلی بچم خدا باشی وای خیلی خلاص میشه من پریستوپ филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед. ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон. фаромӯш накунед чихеле ки шумо наворо тамошо карден, аз шумо чӣ мера бародаро, фақат як дона лайк, дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намона подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. иншааллоҳ ки наворҳои хубу тарбиявиамо пешкаши шумо мегардонем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.